मंगलमूर्ति मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पूरा कौरव पांडव युद्ध क्षेत्र घोषण समारूढ़ श्रीकृष्ण से वाक्य स्वरूपं पुनः पुनः मारुति मारुति भगवान सत्यनारायण दिव्य अनुष्ठान प्रतियोगितामूलक
ପାଲାର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାମିନୀ ଆଉ ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗ ମାଗୁରା ସମ୍ମିଳିତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପାଲାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦନୀୟ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଅଶୋକ କଳିକା ସେବନ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ରାଜା ନଳ ଦମୟନ୍ତୀକି ପାଇବା ପାଇଁ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତଟିଏ ପଢିଛେ ଯାହା ଭଜନ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜାରାମ ପତି ତପାବନ ସୀତାରାମ ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ ମେଘଶ୍ୟାମ ଗଙ୍ଗା ତୁଳସୀ ଶାଲଗ୍ରାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ये गीतर लिखा जाइनी ईश्वर आला तेरे नाम किंतु आम पिला माने एबे भी पढुछंती ये गीतर ईश्वर आला तेरे नाम मोटे लिखा है ईश्वर जी अल्लाह से नहंती ईश्वर जेबे सृष्टि होइछंती अल्लाह से सृष्टि ही ना तबे आम पिला मानक भीतर संस्कार आसीबा दरकार लक्ष्मणानंद जहाँ को लिखिछंती आम ताकू पढ़िबा महावीर हनुमान प्रतिष्ठा महोत्सव पर आपण मानकर पालार आयोजन आउ रामंकर पूर्वर हनुमान जन्म से लिखा जाइए चार जुग पर ताप तुम्हारा हे पर सिद्धि जगत उजिया चार जुग पर ताप तुम्हारा चारि जुग हनुमान प्रताप अच्छी हनुमान नमिषारण्य ऋषि मान सहित थिले त्रेतया जुगरे रामंग पाखे थिले द्वापर जुगरे कृष्ण पाखे थिले आउ कली जुगरे तुलसीदास दर्शन कर आम पाखे अच्छा खाली सेतिक नुहे राम भी चारि जुगरे अच्छा भारत वर्षर जड़े होती साधु जे होती जगत गुरु राम भद्राचार्य जी रामंको जन्मभूमि 441 साक्ष्य देते साक्षी देते जो साक्षी भितर 436 साक्षी की 300 वकील ग्रहण कर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री महोदय थिले से चिठी लिखी आपणकर गुरु ग्रंथ साहेब 5600 राम नाम लिखाई 5600 थर आउ से प्रमाण करिसंती निजे हनुमान चालीसा रे राम को जन्मभूमि अयोध्या लिखा जाइए तार प्रमाण आपन को देवी गोटे कथा जोई हो पढ़े हनुमान चालीसा आमे हनुमान चालीसा पढ़ुचे आम पिला मानक हनुमान चालीसा पढ़िबा पई प्रवृत्त होचे तार कारण जो यह पढ़े हनुमान चालीसा जे हनुमान चालीसा को पढ़ंती होए सिद्धि से सिद्धि लाभ करंती आज्ञा सिद्धि लाभ करबा पई प्रमाण कोन पाला वाला ये ब्राह्मण बाजी नहीं नहीं सिद्धि गौरीसा भगवान शिव होती यार साक्षी जे हनुमान चालीसा पढ़िब से सिद्धि लाभ कर आम भारत वर्ष में हनुमान को खाली पूजा करती स्त्री की पूजा करती आज्ञा हनुमान विवाहित जिते हनुमान को आप पूजा करेंगे स्त्री को संगे पूजा करेंगे ना सिद्धि मिलबनी देखिए हनुमान चार जुग पर ताप तुम्हारा
ଚାରି ଯୁଗରେ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି। ସତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ୍ରେତୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାପର ଦେଖନ୍ତୁ, କଳିଯୁଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପୁରା କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ କୌରବ ଆଉ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ ସଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ ହବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ନାରାୟଣୀ ସେନା। ଭଗବାନ କହିଲେ ସଖା ଅର୍ଜୁନକୁ, କହିଲେ ହେ ସଖା, ଆପଣ ମତେ ମାଗିଲେ ପୁଣି ନିରସ୍ତ୍ର ମାଗିଲେ, ମୁଁ ତ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବିନି, ମୁଁ କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ଦେଖିବେ ଯିଏ ସାରଥୀ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସୈନିକ କହିପାରିବେନି, ସେ ଜଣେ ସେନାନୀ। ସାରଥୀ ଖାଲି ରଥ ଚଲେଇବ, ସେ କାହାକୁ ମାରିପାରିବନି। ସେ ରଥୀ ନୁହନ୍ତି, ମହାରଥୀ ନୁହନ୍ତି, ଅଧିରଥୀ ନୁହନ୍ତି, ସୈନିକ ନୁହନ୍ତି, କି ସେନାପତି ବି ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ ସେନାନୀ ଖାଲି ଗାଡି ଚଲେଇବେ। ସେ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ, କହିଲେ ମତେ ନିରସ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାହିଁକି ମାଗିଲ? କହିଲେ ମୋର ସାରଥୀ ଆପଣ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ, ଅର୍ଜୁନ କଣ କହିଲେ? ଇଏ ଯାହାର